Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Jerman. Kali ini kita belajarnya online lagi ya, dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan kita berdoa semoga pembelajaran tatap muka akan bisa segera dibuka lagi ya. Untuk materi pada kali ini Ibu akan membahas mengenai Negation kein und keine. Ya, was ist Negation kein und keine? Apa sih negasi kein und keine? Wann und wie benutzen wir Negation kein und keine? Kapan dan bagaimana kita menggunakan negasi ini? Negasi kein dan keine tentunya, ya. Ya, sebelumnya kita akan membahas materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Oke, kalian tentu sudah tahu, bahkan mungkin sudah beberapa yang hafal nama-nama benda yang ada di sekolah. Itu sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya ya. Oke, masih ingat bagaimana kalau kalian ibu tanya dengan was is das? Tentu kalian akan menjawab bisa das ist ein Buch, das ist ein Kuli, das ist eine Lampe, dan seterusnya ya. Seperti contoh yang ibu tayangkan ini ya. Jadi yang pertama contohnya yaitu was ist das? Karena gambarnya buku, maka jadi das ist ein Buch. Jawabannya seperti itu ya. Lalu yang kedua ya. Yang kedua, karena gambarnya pulpen, ya, what is das? Jika ibu bertanya seperti itu, maka kalian menjawabnya dengan das ist ein Kuli. Ya, gambar berikutnya, what is das? Das ist eine Lampe. Sehr gut, ya, das ist eine Lampe karena gambarnya adalah lampu, ya. Oke, selanjutnya, was is das? Ya, kalau sebelumnya tadi kalian jawab, misalnya yang pertama tadi, das ist ein Buch. Kenapa ein? Karena buh itu artikelnya das ya. Lalu ini, das ist ein Kuli. Kenapa ein? Karena kuli itu artikelnya der. Dan yang selanjutnya, das ist eine Lampe. Kenapa eine Frau? Karena lampe itu artikelnya di. Nah sekarang bagaimana Frau? Kalau bendanya itu lebih dari satu. Ya contohnya seperti ini. Was is das? Ya. Gambarnya, bendanya apa itu di situ? Oh, buku Frau. Bukunya ada banyak, bukan satu. Kalau tadi kan cuma satu, jadi das ist ein Buch. Lalu bagaimana Frau? Kalau misalnya bukunya lebih dari satu. Kalau bukunya lebih dari satu, maka kalian menjawabnya das sind Bücher. Ya, itu maksudnya tanda X itu apa Frau? Nah, maksudnya kalian tidak perlu lagi mengisi dengan ein atau eine. Ya. Nah, contohnya lagi. Ya. Was is das? Itu gambar pulpen Frau. Pulpennya banyak. Nah, maka kalian menulisnya atau menjawabnya dengan das sind Kulis. Tidak perlu lagi menggunakan ein atau eine kalau bendanya lebih dari satu atau jamak. Atau dalam bahasa Jerman disebut dengan plural. Ya. Nah, contohnya lagi. Was is das? Itu lampu Frau, tapi banyak. Kalau yang tadi cuma satu. Nah, kalau yang cuma satu tadi, das ist eine Lampe. Tapi kalau lebih dari satu, maka kalian menjawabnya dengan das sind Lampen. Tidak perlu menggunakan ein und eine. Ya, ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini keterangannya. Kok tadi Frau kalau satu, das ist ein Buch. Tulisannya Buch. Kenapa kalau lebih dari satu jadi Bücher? Nah, ini kaitannya dengan singular atau tunggal dan plural atau jamak. Nah, contohnya ibu ambil contoh di sini ya. Di sini ada das Buch. Kalau dia tunggal, maka kita menyebutnya dengan das Buch. Tapi kalau lebih dari satu atau jamak, maka kita menyebutnya dengan die Bücher. Ya. Oke, selanjutnya lagi der Kuli. Kalau satu dia der Kuli, tapi kalau lebih dari satu di Kulis. Ya, ada akhirannya S. Lalu di Lampe itu kalau tunggal atau singular. Nah, kalau dia lebih dari satu maka menjadi di Lampen. Ada akhirannya N. Ya. Semua kata benda yang berartikel baik der, di, dan das, kalau dia dalam bentuk jamak atau lebih dari satu, maka artikelnya berubah menjadi di.
ya. Jadi seperti itu. Frau, kok beda-beda sih kalau plural akhirannya? Kenapa sih, Frau? Ya, memang akhirannya berbeda-beda. Terus kalau kita pengen tahu bagaimana? Nah, di sini di GC sudah Ibu lampirkan ya, bagaimana bentuk pluralnya. Kalian tinggal menuliskan bentuk jamaknya. Ya, di situ ada misalnya contoh das Buch. Oh, bentuk pluralnya di Bücher. Ya, di situ sudah tertulis bentuk pluralnya. Kalian tinggal menuliskan bentuk tunggalnya, ya. Oke, kita lanjutkan dengan negasi ya. Nah, untuk negasi seperti ini. Misalnya, kalian ditunjukkan sebuah gambar. Gambar yang pertama ini adalah gambar papan tulis. Kalau misalnya ada gambar papan tulis, terus Ibu tanyanya, "Is das ein Buch?" Apakah itu sebuah buku? Pasti jawaban kalian kan tidak, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan negasi, ya. Tidak. Ya, maka kalian jawabnya dengan nein, das ist kein Buch. Kalau tadi was ist das? Das ist ein Buch. Tapi kalau bukan, maka nein, das ist kein Buch. Tinggal ditambahkan huruf K di depannya untuk negasi yang menyatakan tidak atau bukan, ya. Oke, selanjutnya, misalnya jawabannya iya, bagaimana, Frau? Nah, kalian lihat yang kedua pertanyaannya, ist das ein Buch? Benar nggak itu gambar buku? Benar, Frau. Nah, kalian jawabnya, ya, das ist ein Buch. Maka kembali lagi ke artikel yang awal, ya, menjadi ein. Contohnya lagi, ist das ein Kuli? Coba kalian lihat, gambar yang pertama itu gambar apa? Gambar pensil, Frau. Nah, berarti bukan pulpen kan? Iya, Frau, ya. Nein, das ist kein Kuli. Ya. Nah, kalau gambar yang kedua, gambar pulpen, Frau. Nah, kalian jawabnya pasti positif dong. Jawabnya iya kan? Pasti das ist ein Kuli. Begitu juga dengan ini. Ya, ist das eine Lampe? Apakah itu sebuah lampu? Yang atas bukan, Frau, itu jam. Ya, maka karena itu bukan lampu, maka kalian jawabnya nein, das ist keine Lampe. Karena lampu artikelnya di, untuk positifnya menjadi eine dan untuk negatifnya menjadi keine, ya. Nah, kalau misalnya yang bawah, ist das eine Lampe? Iya, Frau, itu lampu. Ya, maka kalian jawabnya dengan ya, das ist eine Lampe, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana, Frau, kalau jumlah bendanya itu lebih dari satu, ya? Nah, pertanyaan seperti ini, sind das Bücher? Tidak perlu lagi. Kalau tadi kan ada ist das ein Buch. Nah, kalau ini tidak perlu lagi menggunakan ein atau eine. Ya, tadi kan kalau plural tidak lagi menggunakan ein atau eine. Jadi pertanyaannya, sind das Bücher? Apakah itu buku-buku? Ya, gambarnya buku bukan? Bukan, Frau, kalau yang pertama, ya. Nah, karena bukan, jadi kalian jawabnya nein, das sind keine Bücher. Nah, tadi ingat kan, artikel apapun kalau jamak itu artikelnya menjadi di. Nah, karena dia di, maka negatifnya menjadi keine, ya. Nah, sekarang yang bawah, itu gambar apa? Gambar buku, Frau, banyak bukunya. Oke. Jadi kalau pertanyaannya sind das Bücher, maka jawabannya ya, das sind Bücher, ya. Kita lanjutkan. Ya, selanjutnya sind das Kulis? Benar gak itu banyak pulpen? Bukan, Frau, yang atas itu pensil. Nah, maka kalian jawabnya nein, das sind keine Kulis. Ya. Jadi untuk jamak semua negatifnya itu menjadi atau negasinya itu menjadi keine, ya. Ya, das sind Kulis kalau dia positif, tidak perlu menggunakan ein atau eine, ya. Oke, kita lanjutkan. Sind das Lampen? Nein, das sind keine Lampen. Ya, gambar yang pertama bukan lampu kan itu ya. Nah, itu kumpulan jam, ya. Maka kalian jawabnya nein, das sind keine Lampen, ya. Kalau positifnya yang bawah gambarnya itu memang lampu, jadi ya, das sind Lampen. Ya, nah, contohnya Ibu beri contoh soal, ya. Oke. Yang pertama, das ist Buch. Buch ist dick. Ya. Nah, kita lihat das ist. Nah, kalau buku tadi bagaimana? Tadi menjadi ein, Frau. Oke, ya, das ist ein Buch. Nah, yang depan ini kalau dia ada di depan kalimat, ya, maka menjadi artikel awalnya. Buku itu artikelnya das, maka das Buch ist dick. Ya.